Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi me kalasahan karena agama Allah subhanahu wa ta'ala puas amban kapamudji tebi si alin Allah subhanahu wa ta'ala sarta kapanalawat si junjungan tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukbal tebiin pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene pagsukur sampurna masi-masi in kabayaten yene ngahati palihalan agama sindambua muslim supaya sanyang in mian kailumannen amban dunya labinen bang mole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari me kalasahan me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala maudu'ten ku itu iene mian kahapan pagpahik ka anda duk kahapan sa mian iene mian pagpahik ka pamilya duk subay dendehin painte handa iene mian painte magluwa fa biidnillahi subhanahu wa ta'ala sabutte iene me parkala ininen supaya iene hinek pangatianten bi bang niya makahinang ne amban ako ke ataw kan sinesine ne sinesine ne painte magmaksud iene ngahinang parkala ininen damikian sinesine do isab dende painte iene maghapen si iye parkala ininen mian si siye duk elane sa mian subay taymane subay iye magsabar subay taymane iene sara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala niya may hukuman pataalok naan si ininen sumagawa sabutte sa si iene asal-asal nen. Manjari si tenged mag-illa andang hipkite hinakahan wa Allah subhanahu wa ta'ala pasalan ininen. Pain Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kulang maglabi me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala iyan parman ininen pinakita we Allah subhanahu wa ta'ala in iye patut sinumbahin. Allah subhanahu wa ta'ala iye makagees magpapanjarihin. Silabean pamapanjarine leladuk dende. Allah subhanahu wa ta'ala pinakita we ne tandaanen in iye patut sinumbah. Silabean pagpapanjari leladuk dende. Sa ilien me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang lelahin pinapanjarihan dende we Allah subhanahu wa ta'ala. Bang dendehin pinapanjarihan lela we Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu pinapanjari we Allah subhanahu wa ta'ala. Apu tebi Adam alaihi salam. Pinapanjarihan we Allah subhanahu wa ta'ala. Amban payang na ininen iene mian painte dambua tibuukan manusia iene apu temian Hawa alaiha salam. Menjari ininen maksudin pinapanjarihan kita we Allah subhanahu wa ta'ala limbang tuu dia tak bulak dunya sarta pinakita we ne si bangsa manusia iene kahadjehan Allah subhanahu wa ta'alahin patut ia sinumba gak niya makagees magpapanjari sa dili malainkan iye silabean pagpapanjari ine tibuukan manusia maglimbang-limbang may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Pada Allah subhanahu wa ta'ala maksudnen iyene pinapanjarihan maglimbang-limbang. Ini maksudnen. Litaskunu ilaiha. Supaya sanyang iyene ginhawa baranin. La isa miyaan ine sidendelay. Demikian supaya hennek. Iyene dendehin la isa miyaan sililalay. Ininen amban me maksud me kapung tidaihan. Si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pegyain kita ininen, gay kita salamat amban kemon pamegesan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula-mulanin ni hawa nafsu. Hawa nafsu te si me karendehan. Demikian hawa nafsu te si me kalelahan. O kaamme pung tinaiku kalasahan, amban me kabangsahan sin karendehan. Na ininen maksudin, supaya tapepe wete yene parkala pangalangan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Painallahin litaskunu ilaiha. Supaya sanyang yene painte parkala kinabunsihan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Atatkala tatuneinu tahinangnu sidumain kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban ilien. Painallahu subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Bu'ne pinapanjarihan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lasa duk pag-ase-ase. Si antara dua ilien. Yene maglimbang-limbang ilien. Yene manusia. Bang payaman no. Agen-agen hep. Takitenun bang sa inggelasanu si andanun parahal dumain usbanu. Parahal dumain pung tinainu, parahal dumain matatuenu, sumagawa la sa ilien ambanien. Amban Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan subainali tiap-tiap amban kitehin. Amban lella neke hapdende neke. Dabinek kat yene la sa ininen duk pag-ase-ase ininen. Sinambab amban me parkala ga niya gunane me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yene ilien tanda hipien si me bangsa manusia. Allah subhanahu wa ta'ala maka gees magkapanjari sa miyaanin me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari si tenged ininen. Si tenged ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban kamapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyene sa miyaan maglimbang-limbang. Sinara wa Allah subhanahu wa ta'ala pabalik. Iyene parkala maglimbang magpartnel ilien. Si me bangsa kalelahan sa miyaan dinak magandahik ka. Dinak magandahik ka. Ganiya mian pagduwe-ruwe si yene parkala ininen. Pegge parkala ininen dumain ininen sa miyaan hininang-hinang may agama ininen. Gaapetek kaagamahin. Andang neniya me bangsa kalelahan. Si zaman jahiliya maganda duetello. Paampat, pasampu. Hangkan ni si zaman pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya mag muslim. Amban siya si zaman dehel lulay. Bang upama sa miyaan 10 andanin. Atawa sa miyaan 5 andanin palabi amban 4. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ine mene kyo pa inne amban me andano mahikailien sa miyaan 4 kaywadja. Maananin tekka agama Islamin inurungan aturan. Inurungan had yene parkala ininen amban ilien. Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain agama Islam inehin mian. Iyene mangandaak ininen asal-asalnen. Sumagawaanen tekka agama Islamin hinatulwene. Iyene kaellum manusiain. Hinatulwene. Yene sa'miyaan kahantang manusia itu dia tak bulak dunya ininen. Inurungan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilien amban me mian panagnaan bisarate. Maananen
paatag ni ati dehelu yene parkala pag anda mahik kaininen siga petek ka si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sara yene agama Islamin. Demikian amban me sabutte sangem ininen laysat ta'addudu mut'atu firash ma'a imra'atin ukhra bal hiya mas'uliyatun 'azimatun amam Allah. In parkala ininen me kalasahan karena agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaam me karendehan, kaam me kalelahan. Dumain tuhumabi ellabin bang maganda sa dili dende. We sabab baisde. Atawakan sabab baya seminda-minda. Dumain niya dya ininen maksurin. Awe parkala ilien ta eseb atawakan tahinang. Demikian ka ame kalelahan. Dumain ka magmaksud sa miyaan asal-asal nin. Maganda duwetelu sa mapaisbi. Sumagawaan nin tahinang parkalailien atawakan paatag parkalailien. Sumagawa patuhutun dehelu yene parkalaininen. Yene mas'uliyah hajje si deheluan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang bakas kani annun oke ulela. Dan buwa du tinanggungan nu jawabin si dehaluan Allah Ta'ala pagtaabot si Allah kiyama atat kala maka anda kau namba dan buwa duwe telu taman ampat esebun katambahan ni isab ine masulianun tinilew ni sab kau namba pagtaabot si Allah kiyama amban parkala ininen dumain ininen parkala ula-ula me kapong tinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian gaydo sab makajari duhuma dan dehin sa miyaan. Magandahek kaan elahanin. Atawa sa miyaan bang niya kabayaan ni dende sa dili. Tinuhuma baisan ni pahapkew. Atawa sa miyaan. Wey, ini makulang si akuhin. Ini manggaan niya si akuhin niya si iye. Subhanallah. Manusiain okay pong tinaiko. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kaniya-kaniya mi akapan ni. Bang kani annun o keu dende. Paatag si kau sa miyaanin magsabar keu o keu pung tinaiku. Kalasahan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ikhlas keu. Betarun sarain si kinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magpaatag si kau para kalailiin. Da keu misara gak bidda. Gak katauhan no. In pagella ininen o keu dende. Sahadje-hadje labean pakaeddoan nu ine surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amban me sahadje-hadje ibadat. Sahadje-hadje labean. Amban ilien subay keu mag-ikhlas. Subay keu magsabar. Awe katauhan ku dendehin. Niya pagselos ni. Pinapanjari dendehin amban payang belog. Sumagawaanen pareheluhun besara Allah subhanahu wa ta'alahin. Amban ine, amban yene kabilog pangaddatan no. Amban sa miyaan iyene pangaddatan. Gay kabayaan no tekka tahinang o ellano. Ininan me kapong tinaihan me karendehan. Si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ke keo proud o keo pong tinaiku dende. Bang daak du andalun mag-el-elanun mag-anda sa miyaan bukan ni anin makagees. Sinabab amban ga makahinang duse, sinabab amban kao. Sinabab amban ga makapagzina, sinabab amban kao. Gaya proud. Subhanallah. Painallahu subhanahu wa ta'ala sikap tanganne. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pada Allah subhanahu wa ta'ala da akan naininen paniya ka ampa inne amban me ummat ngandak si hinanghap dumain ke ininen makahap bang pagpayam no elanun makagees do sa miyaan. Yene sahwanen para si me karendehan magtamba manamba. Pegge niya oras no sa miyaan saki. Gay keu tausal wene.
Niya oras no sa miyaan hinaid, gay keo tausal wene. Niya oras no sa miyaan bakas nganak, gay keo tausal wene. Amban ilien, gay keo proud si kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala. Paniya akaampain ne noho si hinangha. Gay keo proud o keo pung kinaiku dende. Gay keo proud. Taraak no elanun sa miyaan nga hinang ngene parkala kinabayaan no esara. Dumain labean, magtapok-tapok, mag-hotel-hotel, mag-text-text, mag-video call. Jiki ko proud. Hangkan tasambat yan sini. Yene pag ella ininen dambuwa amban ine sa hadji-hadji labean. Pakaasikan no surga si Allah subhanahu wa ta'ala. Amban iliin. Painpanghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law kuntu amiran ay yasjuda ahadan li ahadin. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Bang hadjapain Rasulullahin, maka jari manusiain pasujud, mian pilih habdang buwa manusia, daak ko ni me karindihanin, mian pasujud si me kailahan ni ininen, amban me ibadat hadje, me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban nilien. Gay kekeo mabaya mian sa miyaan bang niya kalalaungan elano sa miyaan gay hap tapiges no subay sa iyan kahantang dendehin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien ine mula-mula hininang nun okyo pong tinai ko kalasahan mag-ikhlas keo magsabar keo karena Allah subhanahu wa ta'ala pamanon be dambuwa amban pakaeddoan no ibadat sa hadji-hadji. Painpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariwayat wa Abu Dawud. Painne rahimahullahu imra'atan istaiqadat wa sallat wa aikadat zawjaha. Kinalasahan we Allahu Ta'ala pa ine dambuwa dende. Ine donga ne nga bahangi. Ubus ng bahayang. Ubus bangunan ne elanen. Banggay pakale fa in aba. Fa nadathu alma. Bang upama sa miyaan gay mabaya elanen donga. Ine pisik-pisikan ne sa miyaan bohe. Ibadat hadje. Ibadat hadje, ini puenin lai. Tabettad parkalaininen. Si me karendehan sa miyaan bang mangunan elane mag-ibadat nga bahangi. Hinanghap. Weey pangannal nun okyo pung tinaiku dende kao hadja mabaya mapasik surgain. Hangkan bang mabaya mag-anda elanun sa miyaan. Pasadili sa didende. Pegesnu. Gay kikeo proud ko ayat tabasati an sinilay suway keo paniya amban ummat ngandak si hinanghap bang tahinang isabwe luanun sa miyaan si elane binangunan wene elabin sa miyaan ng bahayang nga bahangi kinaasean kaam sali-sali we Allah subhanahu wa ta'ala. Gay kikeo proud si hinang ininen. Gay kikeo proud mian sa miyaan binantuk kami Allah subhanahu wa ta'ala. Paniya kyo amban me ummat ine ummat sa miyaan ngandaak si hinanghap duk megit si hinang laat. Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Excepte bi miannaan si ininen in kaelumin pandak-pandak dube. Bang upama ka ni annun okyo dende. Gay tagees no elanun bang magsigup atawa maginuman makalango atawa samyaan mekkat kasilasa si antarane bang gay tagees no mainan atawa bang gay tagees no meges ay kalu-kalu be tagees we elwa anun hangkan bang nihadende sa dili mabaya mag-anda bang tagees neru insyaallah ta'ala sa miyaan ine sabut teru pasongsong miyaan yani aturan pag-anday ninen. Bang tagees neru esebon ay kau bet tapeges ne sinabab ang banluwa nun danan ne paintegay magsiyabu elanun danan ne painte ine bang peges ne sa miyaan mian hap masjid ng bahayang lime waktu danan sa miyaan pinda
yene akal nen atawakan yene me adat ne gay mahapin ubus tabo yene anak nun. Subhanallah. Hekka masalih, hekka kahapan naan si ininen me kapung tinaihan ku karendehan mian si tenged ininen. Pada Allah subhanahu wa ta'ala gay kyo proud mian sa mian paniya kyo amban ummat sa mian noho si hinanghap wa yanhuna anil munkar. Noho si hinanghap meges si hinang laat. Pada Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul muflihun. Bang pasipat si kau o dende iene parkala ininen pain Allahin siene ilien inehin sa miyaan magparauntunganin. Allahu Akbar. Siene ilien magparauntunganin. Gikikiw mabaya ininen. Subhanallah. Sumagawa nen kahikahan amban me mian karendehan ining karwe de me parman ininen. Pinadehel we de hawa nafsunen. Amban yene sara kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Makaase mi kasinduehan iene sa miyaan paatag si siye iene mian parkala ininen apabila gay tayma de ininen. Pegeniya me karendehan pinayaman den sa miyaan yene maghapin si saweden. Pegge kahit kahanen isablelahin bang maganda duwe telu hinatulin dambuain hadja. Atawakan sa miyaan hinatulin poonin. Yene anda deheluhin atawakan tuguin. Pegeniya bahu-bahu. Atawakan sa dili pepaatag yene parkala ininen. Naubus hinangwe kasinduhanin lesson. Hinangwe kasinduhanin ibra. Palatandaan. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dumay sa ilien. Dumain sa ilien may kalasahan ko karna Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain. Subay kyo mayam si Sara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bangka ni andendehin si parkala ininen. Yene ining karwe de yene Sara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jinari we de magandamay kahin si kaptangan ne. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Sebteri bangka ni andendehin ining karwene gay kinahagad wene yene sara binetta dwe Allah subhanahu wa ta'ala asal-asal nen manjari maganda lillahin taman ampat kafir paluas amban agama paluas si amban agama ituen parkala ininen bang umabot ne parkalain yene gay ne kinahagad sara agama Allah subhanahu wa ta'alahin pain Allah subhanahu wa ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. O kaamme bangsa manusia kahagad di kasinduehan iyene bisara Allah subhanahu wa ta'ala hinubus puting di kasinduehan kahagad di bang magpain Allah subhanahu wa ta'ala aqimus salah nang bahayang kam ubus bang magpain Allah subhanahu wa ta'ala maganda kaam o kaamme kalelahan duwe telu ampat ubus puting mi pain me ulamain naan si ininen ine kafir subhanallah. Ikaduwe betad me karendehan gay sabsek mi an kahagad duse sumagawa nen inusa-usa we de inehin maganda mahikahin ataw akan magluwain sa miyaan parkala hinang gayhap ininen ala mian painte amban me sa basag-basag bisara me kaulamaan kafir usab dendehin peggewe ay sa miyaan me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ine we gay kafir inusa-usa we ni sara agama Allah subhanahu wa ta'ala daran inintabi sarako ay bang beniya mag-elaanda magluwa magandahek kagayhap pagboonen dumain be ilien ilekatin dumain ilien pinayamanin we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ine hekkandanin me kasahabatanin hekkandanin Nabi Sulaiman siyampu andanin subhanallah amban ilien pain Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ga pa niya kahapan amban ummat ininen malaikan yene magpahik ka dende maananin magpahik ka yesa miyaan pamilya
Sabut teru pasongsomiaan me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. We sa ili pangahukum me karendehanin sa miaan kahagad deru sarain sa inusa usa we de. Kwe iniji we de. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bisara ini nen bang hajat tinali we me bangsate karendehan me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala geise makatawakkal yene misara tebak sasab ngusa-ngusa sa miaan yene bisarade pinain selepuhu bang aku pinaluaan hape ku sa miaan ine tontong-tontong ku nanrakain atau akan hape ku magdugso atau akan ine-ine nang bande bisarade gai magtaubat ke oke dende magsabar ke oke dende subhanallah magsabar ke oke dende oke pung tinai ku dende ku ine tabi sarati an sidilay yene pag ella ininen dambua amban sababan sa hadje pakaasekan no surga. Ubus pung tinainon gesab kiyo mabaya bang makaasek surga. Gesab kiyo mabaya bang kalasahan ni ella nun. Kuay natasambat ti an siniin. Kinalasahan ni Allah Subhanahu wa ta'ala yene dende manguna ni ella ne nga bahangi din ak ng bahayang. Gikiyo mabaya sa amiyaan pung tinainon makaasek surga. Sinabab ang bankao atau akan kinalasahan ni Allah Subhanahu wa ta'ala sinabab ang bankao pinadahelunun tuas pangatian nun pinadahelunun sa amiyaan yan kaselos nun pinadahelunun kadingkinun pinadahelunun duk kita bahagi alta nun gai kay kanne ininen kasinduehanin tinalew kau tabahagi altain gai paid Allah Subhanahu wa ta'ala wa pis samai rizqukum di atas langit rezeki din. Ini besar Allahin pe. Dan buah amban me mafatihur rizq. Iene kunsi sin rezeki din ak kita maganda. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala pada Allahin iyakunu fuqara yughnihumullah. Bangkan ni anden pa inni miskin. Pada ya si Allah Subhanahu wa ta'ala sinabab amban pag anda mahit kaininen. Sinabab amban ine iene pagluwa ininen may kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amban ilien o kyo pung tinaiku da kyo tinalew miskin. Bang bakas elum luanun sa amiyaan gapetaan daw elanun. Mashap ne sa amiyaan ine nian sa amiyaan pinakelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Inme parkala ininen may kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwene kahalan ikatel lubang upama gay kiyo baya magluwa dani hadja kiyo misara painun nakaube gay tasabar ko atawa sa miyaan kaube mian yene parkalain sa miyaan danan ko makapagmaksiat ininen bang upama gay tasabar no ilit hadja bisarahon sumagawa pilmi kiyo makudwa si Allah Subhanahu wa ta'ala bang pain kiyo tinaupikan mian si mian pasalan ininen me kapung tinaihan kudende karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Except bi in pag anda ininen sinara we Allah Subhanahu wa ta'ala sumagawa nen dumain basta-basta da isab sa miyaan misara lillahin pegge pa inne magaka Allah ta'ala manjari kami pa inne magandahek ka ubus kemon magubas sa miyaan magandahek ka gai may kapag tinaihan si agam Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagyain paganda ininen la yasluhu at ta'addud li kulli ahad. Dumain maananin way sukat ni jinari way Allah ta'ala. In maganda mahik kaininen way makajari ni ahin kemon maganda kagai. Gai. Sine makanjari mian maganda mahik kahin bang tasiguraw ne. Sigin hawabaran ne sa miyaan tapaadil ne. Bang sa miyaan tapaadil ne, ubus takole ne ginastuhan sa miyaan andanen, amban napakapinain lahil batin, dukkemon ne sa miyaan gaye tinalew. Ininen miyaan sa miyaan makajari maganda.
Mubah, jinari. Sumian me ke wajib. Bang upama sa miyaan, iyene niya sahwat ne sa miyaan. Iyene basag manamalan. Gay mararahi si dambuwa dende. Nanaan si ininen suway kaam magtaayon. Kaam duk ayene andanoy mihadende supaya gay tahinang may kailahanin atawakan siner bang siner sa miyaan inehin iyene masiatin. Supaya gay tahinang may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mashab dendehin sa miyaan pegge niya waktu ne saki gay tausal, niya waktu ne ilaha gay tausal, niya waktu ne bakas nganak gay tausal. Ininen suway piyahan ne dende iyene elanen. Suway piyahan ne dende. May kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain ni sab ambu-ambu pinain. Bangkyaw mag-anda. Atawa bang niya kalasahan no sa diliti mananon ko. Ininen dumain balidrison. Bang upama gay kyaw mabaya ine. Huganon elanon. Bang paatag ininen. Bang upama danan kyo makapagkupur. Sinama man manilian huganon. Sumagawa naan sinin bang takayaro magsabar kyo. O kyo pong tinaiko. Magsabar kyo. Isbiri wahtasibi. Pagyawe bang kyo magsabar painallahin. Inna allaha ma'as sabirin. Sabennal Allah subhanahu wa ta'ala ine. Magtuhot duk mi'a sandal magsabar. Pagya kail lumandun niya ininen. Gayhap kita ito halin may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban panesting. Magsukur kyaw kyaw pung tinai ko dende. Iwahadya kyaw tinestingan we Allah ta'ala mag-anda inenon, mag-anda ilanon. Sa ingi ko bang kyaw tinestingan duk maasi at hadje. Bugay ta sabar no. Siway tali te mahap. Sa ingi ko bang kyaw tinestingan we Allah subhanahu wa ta'ala duk maasi at hadje. Ubus gay ta sabar no. Selepuho sa miyaan magjina-jina kyaw ruklella. Selepuho sa miyaan sampay tagaanak kyaw ruklella sa dili. Sa ingi bang gay ta sabar no. Siway kyaw magsukur hadje manamalan pagsukur no. Tinestingan kyaw Allah ta'ala duk parkala pagluwa hadja. Tinestingan kyaw. Hangkan siway hadje pagsukur no. Hangkan ne pain me ulamain. Naan si tenged ininen. Bang tagees duwe karendehan sa miyan. Mashab siway magsabar. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawaan nin kwe ni tabis saraten. Bisan sab jinari. Dumain ni sab gemon lillahin patut maganda. Pagyapain Allah subhanahu wa ta'ala. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Masna wa thulatha wa ruba'. Dina kita mag-anda. Due. Telu. Ampat. Painallahin puasang baniliin. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Bang kaampain ne tinalew o kaame bang sa kalelahan. Ine. Tinalew ine. Gay makapaadil. Si antara may kaandahan bi. Amban gastubi, amban pagbahangibi, amban pagbelisemek, amban sa miyaan ine-ine ni amban me asya maddiya, yan parkala, patut subay gastuhan no. Padallahin fawahida, dambuah jakam. Dambuah jakam. Pagyawe, bang lelahin mag-anda duwe telu ubus sa miyaan, gaye adil atawa gay takule na ginastuhan. Magduse may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Duse hadje si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab puey. Yene mas'uliya ininen tinilewi Allah ta'ala si Allah kiyama. We pangannal bin bang kyo mag-anda gay tagees no. Gay tapaadil no. Igi kyo magduse si Allah ta'ala. Magduse kyo. Sumagawa kawinlay sahih. Bennal yene kawinlay. Maknanin dumain zina. Sumagawa nin magduse keo. Magduse keo may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban iliin suway kita may pahatul-hatul si parkala ininin. Dumain ne sa okat ne sa miyaan bisahan te ne karendihanin. Way ga katawhan no. Dinaak kumaganda we Allah ta'ala. Taman ampat.
Subhanallah. Ubus samiaan mismo si ginawabaran no gay duta pa adil weno. Mula-mula din gay ikaw adil si may pag-ibadat no. Gay ikaw adil sa miaan si may pangadatan no. Namike sa bang ikaw mian miha sa dili. Weta pa adil no. Gay, ininen mula-mula may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Si bay niya sifat adil. Bang melihan no damwain kurerete. Si bay sabbelihan no damwain kurerete. Bang belihan no rambuain semmek ges. Subay sabdam buain semmek ges. Subay gay tapag ine. Subay gay pagbidda no yan may kaandahan nun. Sumagawa bang silasa. Bang silasa may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Gay kaw sinusunan no Allah subhanahu wa ta'ala. Higge magkaptangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tastati'u an ta'dilu walau harastum. Isik mi ang kahinapusan ayat lay sa amiyaan. Gay pa inne tagees bi pinaadil. Ine maanain lasa. Mian niya waktu kalasahan no andano rambuain ang manambuain. Kwe dume dalil anak. Kalasahan no sa amiyaan. Sakahin, ubus salihin sa amiyaan. Gay kalasahan no atawa kalasahan no sa kulang-kulang. Ininen gay tapaadil we tiap-tiap manusia. Pegge ay pangatian mga hinangyehin. Pangatian mga hinangyehin. Sumagawa nin gay kyo magduse bisan ine, bisan gay adil we nulasay ninen. Importante adil kyo si pagbahangi. Adil kyo si gasto. Sumagawa bang patekka, yan si parkala aljima. Yan parambua si andano gay rusab tapaadil we no. Niya abang patek ka si andano dambuwa min duwe kyo dan sangim. Si andano dambuwa sa miyaan min ted dan sangim. Si andano dambuwa sa miyaan min ampat. Pegi sa miyaan me bagong bata sa miyaan. Ini nang gay tapaadil. Sumagawaan me kapung tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang gasto. Duk pagbahangi. Duk sa miyaan kemo na subay magsali-sali. Maananin. Bang upama anda poonin sa miyaan telu anaknin. Subay gastuhan no upama dangiburuk lime. Bang anda rambuain nambuhat siya. Subay gastuhan no sa miyaan kinakan din dangibu. Ininin adil. Duma inisab bisan duhek ka anak dambuain. Kabayaan dambuain. Subay pesamiyaan. Gai. Gai may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. May kapong tinaihan ko kalilahan. Except tabi bisara Rasulullah. Hinda kita bi ambu-ambu ngayon ang parkala. Banggay ine panagutan tibi si Allah kiyama may parkala ininen. Paimpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imra'atan. Sine-sine pa inne niya duwe andane. Atawa kan duwe elane. Duwe andane samyan. Duwe mian samyan magluwa. Ubus pamala ila ihdahunna. Ubus samyan gaye paadil niya. Ginastuhan we niya agai tek kasi Allah kiyama magkibi kew o kew lillah. Hamban para kala ininin. Dumain bang patek ka sa amiyaan pasalan magluwa den hadya magdusehin. Dumain ni sabal bang patek ka makandahek ka lella ni magdusehin gai. Sibay pagtimbang te par kalain. Makajari magdusa dendehin, makajari dusab magduse ine lillahin. Amban ilien. Ininen amban me kahapan ine magluwa me kapung tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Nabut kita man me kahapan ne para si me karendehan ine. Bang upama oke udende. Waktu no ga niya luwa no. Bisi kew sa miyaan magdekdak, bisi kew nga hatul elano. Ubus pegya taga luwa ni kew sa miyaan nga kulang ni oras nen si kao. Narasab kew baya lugi. Magbalik kew Quran, magdikir kew, makukew kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala, usalun waktunun si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus banggalu eladun, esebun, iyan e pangahatulwa nun, kwedo sa pangahatul nun, maananin ine, iyan e pangatian nun sanyang. Pegyawe, siway ipat no bahasa sa amiyaan, pegya kalasan no elanun, siway rusab kanal no iyan e luwa nun, ine kalasahan ni rusab ko pangalasan ni kauhin. Maananin bangga luo si kao gay kew suse. Gay kew suse. Pegyawe kalasahan ni rusab ko pangalasanon. Ininen me kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala amban me karendehan. Amban me karendehan.
Demikian mereka pun tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subay sa'miyaan katauhan nu yene nikmat. Pinapanjarihan kita lelah. Bang kita rendehin nikmat hap. Ini nan amban me sahap-hap nikmat dusab. Nikmat tagaillah. Yene tasulay ne nikmat ininen sa'miyaan. Pihad jamban me dende gak niya elane. Peggewe nga kulang kalelahanin. Hekka matay si pagjiharan. Hekka matay eksidente. Duksad dili pe amban me kakahinang me kalelahan. Nga kulang lelahin. Ubus me dende sinduehin. Andu dang si berusab kyo maase si siye. Subay dusab talesare ere nikmat talesanun. Talesanu si elanun. Ininen pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Magtabang kam sa amiyaan si parkalahap. Magtabang kam si parkala kinabayaan wa Allah ta'ala. Amba diliin. Esebun okeo dende. Bang bakas talesanu yene kalanaban ininen si elano mashab sa amiyaan maase ikeo si pung tinainu dende sa miyaan maglaunan niye ga bakas talesani anduu palesanun yene nikmat tu dia tak bulak dunya ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala palesanun. Demikian ang ban me kahapan magandahik ka atau taga luwa keo pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ine mian samian ini te fa inni tazawwaju alwalud alwadud fa inni mukathirum bikumul umam yaum alqiyamah. Maganda kaam yene dende malasa dukbati anak pegge wei mian magpahik kakuine ummat pagtaabot sa alaw kiyama dukek kanumba taabot mian pagtaabot sa alaw kiyama hek kamanamalan numba tu dia tak bulak dunya ininen amban ilien pagbigyanon isab elanon sa miyaan bang mabaya mian sa miyaan dan derambuain kwe kauhin kegan pegge taga-anak kew we igay pagbigyan no kulang ku ito lelahin bang upama pain me ulamain mian ku ito gay magandahek karende mian be kalelahanin fawallah hek karende sa miyaan gay taga-ella hek kadende gay tasulay na yene kalanaban ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien paniya sa miyaan parkala zinahin hek kade sa miyaan dende sa miyaan mihalella pegge niya ne tawasul ijtimai pegge makakita ne si me YouTube makakita ne sa miyaan me parkala ininen na ine gay kyo maase si mujtama'nu si society no paniya me zinahin sinaba pambankao subhanallah. Demikian okyo pung tinaiku dende kahapan sin magluwa kahapan sin magandahek ka okyo pung tinaiku lella kau benia samiyaan me karendehan balu taga-anak samiyaan gay takule ni ngagastuhan atau akan amban me usbawaristu samiyaan maka ase-ase na andahun dalam kaam magkalasa magusbawarisin takwiyatur rawabit yenek mian sa miyaan ngakes lagi ni alakabin magusbawarisin bang mian pihano yan me sa miyaan yan me usbano babaluhin mabituananin atau malam-malam makailumanen subhanallah amban me kahapan ininen sin pagluwa me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin yunfikuhu rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Pamanong be? Tamanan ha pa inne pangalta ginastuwe lella oke opung tinaiku dende yene ginastuwe ne si pamilyane nabang kyo mabaya hekka kahapan elanun pinagbarkat wa Allah Ta'ala yene rejeki binduk elanun pasagaranon de bang maganda sa miyaan bang tagies neru bang pasipat do si iye yene sipat kaadilin me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pegge uwe ay hangkan nga gasto sa miyaan me kapung tinaiku me kapung tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala
ine ngahik ka kahapan bin, magbarkat kahapan bin. Ininen amban me arad atau akan sambag si siya magpain, banghek ka ne pamilyahin, gay ne takole ginastuhan. Gai, gay nin makakumpol mi ininen, gay makakumpol mi. Pegge uwe ay andang ni samiyaan, kinatauhan we Allahu Ta'ala, bang ine makahap inehin, iyene samiyaan ipunnen. Ini makahap si ipunne. Sinara we Allahu Ta'ala maganda mahikahin, pegge makahap si ipunne. Pegge we, dambu amban ilien, gay ne makapagsina. Pamanun be, yene me siya magpain, me Christian atau akan sinesine ne, amban me Yahud, dupang sara agama Islamin, bahasa pegge pilmi inan nyanya dendehin, pegge samiyaan maganda duetello, gai. Okay, kita maganda kita duetello sila biyan sara, sumagawa tilaon ko se. Bisan upama gay se mabaya maganda duetello, sa tileon se bang pia dende bakas kasinahan den. Niya ne gay taitong wede, niya ne me 300, niya ne me 400, niya ne me 20, sumagawa alhamdulillah. Subay kita magsukur, amban sa hadje-hadje pagsukur, makasulay kita me karendehan taman 4 sumagawanin sila biyan sara agama Allah subhanahu wa ta'ala, gay kita sinukot mian pagtaabot sa ilaw kiyama. Me kapung tinaihan ko isab kalelahan esebtebi, tasabut ti ansini pasalan kaadil, banggay adil lelahin si may kaandahan ne, magduse si Allah subhanahu wa ta'ala, tamanan hap dan buhat jase. Tamanan hap dan buhat jase. Ine, pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, wa mata wa huwa gasun. Samian ine, pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gapain ne niya amban me ine, lela samian pinangandel we Allah subhanahu wa ta'ala magnakura, mag-iipat, ubos kaneanen samian ine, mian gas, pinarupang we ne inipatnen, bangye matay gay pinaulok siya we Allah ta'ala inehin hamot surgain. Pain me kaulamaanin, dumay na jaininen we sibay kyo magnakura, barangay, atawa mayol, konsehal dumain. Mismo si pag inakurano si mi antara andano, bangkanean nun, pinarupang we no dambu ambad siyahin. Ininen, pagtaabot si Allah kiyama sa iyan no sabkeo. Yan hadis tawasati an sini, magkibi keo, gay pe pinaulok we Allah subhanahu wa ta'ala si kao, yan hamot surgain. Ininen me kapong kinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subay bebegan tebi, bang kita bi mabaya maganda hekka. Pahimukan tebi andaten bi, magnasihat kita bi. Pegi Allah subhanahu wa ta'ala, mian sa miaan pinapanjari we ne me karendihanin, belong adat den. Asa sa miaan, mian dual ngalata, dual misara sa miaan, bang niya gay kabayaan ne. Pahin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istawsaw bin nisa'i khaira. Ay dabe kampa inne jumu maiseban andabi duk bisarahap. Subay pagtamam te isab kita lelahin sa mian saien karya salisin dendehin. Amban ilien subay tahatino pangadatan nun pagboonun bangkyo magandahik ka supaya sa mian gay magsasa, supaya sa mian gay magkabunsi, supaya gay tahinang problema may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen pinakahapin. Ininen parkala pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Balikte iyene sabut ti ansini gated makajari ining karwe me karendehan iyene parkala magluwa ininen atawakan mian dendehin sa miaan gay ye mabaya si sara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gai me kapung tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala
o kaam me karendehan si tenged ininen da kaam misara te basasam pegge tampal bisara Allah subhanahu wa ta'alain dzalika bi annahum karihu ma anzalallah ine yene me siye sa miaan kinabunsihan we de sara agam Allah subhanahu wa ta'ala fa ahbata amalahum ine pinagpagan atawakan sa miaan ga neniya amban me amal ibadat de talib di maananin lumuwas si amban agama Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien wasiat kun silella sa miaan subay si tinalew si Allah ta'ala si pag-andare damikian me karendehan subay sab si tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala bang mag-anda atawa magluwa mian sa miaan insiye kani anden sa miaan makagees duel larin piggeweey kwe ni tasambat te hap mian sa miaan magtabang-tabang amban lasa nike amban hinang katibayuan nike hap sa miaan magtabang-tabang may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pigi panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam septebi hekka manamalan andanin may kasahabatanin sa miyaan hek kamanamal andanin sumagawaanin bisan sa ilien gapain niya yene wakture mag-anda sa miyaan sasa atawakan sasew ganiya peggewe pinarhelwe de sara agam Allah subhanahu wa ta'alahin sidehelluhan de sa miyaan before usa pangatian den magselos before usa atawakan palagtik indela de ininen misara pinadehelwe de sara agama Allah subhanahu wa ta'ala kung na sinambatin may kapong kinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala dehelu teed pinarehelu yan sarain supaya kita gay ine gay magkangingi amban dunyate labinen bag kita mole tudju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ine pe mian amban me kahapan mag-anda ininen atawakan magluwa ininen hek kamanamalan lamod ne pian painte ine iene mian makanakin taga ine taga matatue pegge bang makapagjina elahin atawakan elanon duk dende sa dili ubus bu betteng we ne tapaluwas we ne maninen dumain aturan pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala yene anak lay inalenan bang si basayakan anak halambiara sumagawa na kanaklay gani adusene sumagawa nen yene na kanaklay gani pamilyane gay tapag anak we ine we yene elanoy gai hangkan pangandakanin magpahik ka umat magpahik ka ine magpahik kasamiaan pamilya sumagawa nen piglabian zina mag-aka sarain sa amiyaan alwalado sa amiyaan lil firas iene mekeru padapo si kao inehin makanakin mekeru tahinang anak no bang upama sa amiyaan ine bakas kakawinan no dendehin ambanilien okyo pong tinaiko dende tapalihara we no iene sa amiyaan iene maksiat ininen apabila paandahan no sa amiyaan elanon sa amiyaan mian si dende iene sa dili amban kao bang upama sa miyaan bayak namba-namba ubus in iya makagees nataparihala wene iene an nasal maananin iene taparihala sa miyaan iene pamilya pegge mi andaran tabi sarate bang nakanakin inanak amban parkala zina gay makajari magsiamma atawakan ine magapilido sa miyaan sililla maka mian sa miyaan makabetteng iene sa miyaan makabetteng inanin gay hangkan ne may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala amban me sabasag-basag bisara mi ulama bang lillahin makabetteng dende ubus bu kinawin sige sakawin den sibay ubus nganak dendehin may kisa kinawin magtaubat si ubus may kisa kinawin ininen amban me sa hadji okyo pong tinaiko dende taparihala ano dialem kaumanno dialem lumano maksiat elano atawakan sa dilipe gikikyo proud ilien gikikyo proud gikikyo sa miyaan ine ni pinaharap no pagtaabot si Elaw Kiyama sa ingi bang ko kyo sinusunan we elano sa miyaan pukun ga taparihalaan ni atawakan sa miyaan ga tatunay ni hajat nen sa miyaan sidambuwa den demiyaan sinabab ang bankao
bang elanon niya kalasahan ni dambuwa dende magkalasa si magkabaya si samyaan sa ingin pagtaabot si Allah kiyama misara dende samyaan miyaan gahad ja ko pa inne taga anak gahad ja ko pa inne taga ella sinaba pamban kao bukalasahan ko elanon gikikyaw magdusa gikikyaw tinalew sa ilien gikikyaw tinalew na amban ilien may kapong kinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala suway kita bi magsabar si Sara agam Allah subhanahu wa ta'ala peggein ka ilumte ininen suway kita pilmi magsukur si Allah ta'ala pegge taman niya ando kyaw tinestingan wi Allah ta'ala niya pe me tinestingan wi Allah ta'ala pinapatay kemon pamilyanen niya pe me tinestingan wi Allah ta'ala samyaan kemon anaknen anak zina ga tagees we de magsabar ga tagees we de ine mian magtaubat sampai si matay kau atatadya kyaw ilian tinestingan wa Allah ta'ala pagsabaron taliun mahap ine parkalaininen hekka tinestingan wa Allah ta'ala gay tagees ni iebe mahunitin magkyaw tinestingan parkala hadje manamalan ubus mian danan makanar kakao ang bandunyano labinen bagkyaw mole tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala da kyo mabaya o kyo pung tinaiku dende pasuleab sika unarkain sinabab amban pangatian no iyene gay mahap iyan da kyo mabaya kinakan kyo narka sa miyaan sikaptangan Allah subhanahu wa ta'ala mian pa inne uiddat lil kafirin pangatag si mian nagga si Allah subhanahu wa ta'ala ubus ilien mian pangibut kauhin atau pamametaran kauhin gai acceptabi ang banilien ka amisab may kalilahan amay hubaya dumain agamahin hinang dagay maganda kite supaya taparihala te inehin yene aurat ten yene sahawat ten yene mahinaram amban kitehin dumain kita maganda pag-abute dumain kita maganda sa miyaan dukgay ni kita makausaha pegge si abroad andate poonin andate sa miyaan tuguhin ataw kan gai dumain sayen asal-asal nin kita mawajib inahin magusahahin niya pe maganda pinain maganda ko si rendemiyaan dukga niya problema ko ubos patulak ko ininen mian sa miyaan gay makaine bago pa mapag-isunan dero sa pagge problemahin hekka maghapin sa miyaan pinatulak andahin kinawinan ubos bang ni sa miyaan gay makapaboo me dan tahon manaik ni Sara lillahin bahasa dinak ni pinaguwa bang ingge usahanin makalema nininen asal-asal nin kita mag-usahain mian me kalilahanin bisan pepian daten na we isab gay mo maspadmasad mian me karendehanin gay baya magluwa pegge kahikahan ni maganda ininen gay tumawa si aturan gay ambanilien suway ka mayam me dende mian painte iyene me waktu me sahabat maganda pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ka imam-imaman bang sa inge pagandarin me ka ulamaan bang sa inge pagandarin da ka mayam si me aga niya pangadji ne pegge way kay kanen gay si entilalaw si Allah ta'ala si pagandare subhanallah ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban mi aturan niya pe mian bisarako yene mafhumul khati gay hap pinakali amban me karendehan iebe pinain bang anda tuggo iebe pinain manjari poonin gai bang si agama Islam esebtebi ga niya poon ga niya tuggo bang kew anda kew itu hindi makadari peggewe bang kew matay elabin bang niya alta bisa miyaan kemon sali-sali teddo bibahagiin bang niya alta bisa miyaan dahatus ngibo ubus tabahagi isi me kaandahanin 50,000 ta 25,000 kaam maananin andahin gay maglugi laba ambat niya jasila sa bang inggahin kinalasan elabin amban kaam sumagawanin bang pasal iyene anda tuggo anda poon amay hubaya sali kami ang taga kapatut me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa makadari kayo magpain na ako andane deheluhin atawaan ako andane poonin sumagawa nin gaysab makadari bisan mo tugguhin pegge tugguye kao ni magbosbosin gai sali-sali kami ang taga kapatut maananin yene bisara anda poon anda tuggo istilahiya maananin ga niya hukuman la ibinitan istilah hadja mujarrad bisara
Bisara dya pinain kao poonin, pigi kao deheluhin, kao tuguhin, pigi kao dambulihin. Sumagawa bang si kapatutan sali-sali kaamiyan taga kapatutan, me kapong tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baniliin, magtawa kitibi. Magtawa kitibi. Si pasalan bisaray ninen, mian parehelu tibi bi agama Allah subhanahu wa ta'alahin. Amban yene pangadatan tibigay mahapin. Bismillah. Pegge kita bi ininen mole do hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, mian sa miaan, pinahalaan yan ni siya magsasabar, inurungan siya kahapan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pahala gay taitong. Ang baniliin, pangurung te binerahu mian, iyene mian parkala dunya ininen be, dani kita bisa miaan, paanat te bi kabunsiten bi atawakan sa ilien, duk ataw bang niya magpain pegge, dayahan hek kata usaha kamihin duk gini kabahagian pinain dende si anuhin sa iling gai ang banilien papili ko surut pagandahin daho subay adil maananen subay katauhan ne bang ine masulyanen subay iye mian painte sa miaan amban sa miaan pagbahangine amban kemon ne subay pagsali-sali ne sumagawa bang lasa dukke ni aljima ini parkala mian pag-elaan dalay ine mian bisan nep gay magsali pegge uwe ibang patek kaniya min duwe dambua min tedderu dambua min ampat dambua min telu dambua ini nan gay kiyo sinusunan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala lagi luba nende me karendehan daku amahan nun bibisaraku ininen damikian me kalelahan iya du isab. Okay. Niya me syarat bang patikka bang maganda si kao lelahin magbisara ka amdehello na bang kiyo maganda waktu nu ine waktu te magdambuwa ti malanun ko ini kan gay makaine pagyan niya syarat dehello siway multazim lelahin bang upama tinaima we lelahin upama sa miyaan mian maganda ne paindendehin bang kiyo maganda waktu nu mian sa miyaan magdambuwa kita ti malanun ko ini ne gay makaina ininen sumagawa bangga dunia syarat sa mian bu maganda ame hubaya mahapin magsabar ka ame kapong tinayahan ko mian me karendihan pegya we pa in Rasulullahin ayyumamra'atin talabat min zawjiha talakan min gairi ba'sin harumat 'alaiha aw haramun alaiha raihatul jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bang upama pa in Rasulullahin sine dende makutiman si me kaelahanne ubus pamakuhannen sa miyaan dumain problema hadje atawa dumain makamudarat dumain tip si pagtimanan pa in Rasulullahin gay pinahamot si iyene sa miyaan hamut surgain na may kisa pinaasik mismo sa miyaan ini hamut surga gaydo pinahamut wa Allah subhanahu wa ta'ala siye amban ilien kaam me karendehan talew kaam si Allah subhanahu wa ta'ala sila biyan me kailahan bi bang niya pa in elabi bang si kahapan dutuhutun bi pegge ko ini tabassati an siniin law kuntu amiran ay yasjuda ahadan li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha pegge bang kiyo taga ella ne ga ne niya kapatut amma nun si kao ga ne niya kapatut mian painte ina nun si kao pung kinainun kemon nun ine ella nun ne magbaya-baya si kauhin maananin gay ne se sa mian patut paasek pe si parkala mag ella anda gai gay maananin gay ne makajari mian sa mian iyene kiyo-kiyone sa mian anak nen pilis ella ne gai sibay elano pinakalenon bang upama pa in me ulamain maghapen ininen matay sa miyaan matatuenon ubos sa miyaan pa in elanon dakyaw si kamatean pa in me ulamain subay do pareheluno yene kinabayaan elanon
Ituin hawa, iene kadilikawan pag-ilahin apabila gay tatuunno, gay tabebeg no kinabayaan sarain. Pain me ulamain, gay ro kyo makadari pili kamatayan. Sumagawaanin bang maghapen ininen na amban sa pangadatan laat apabila ne matuane matay ubus peges ne inehin mian andanen pili me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen damikian amban me kapatutan lela do isab suway hinangne suway pakan ni andanen mangimangan pasemmekan ne mian sa miaan ine andanen banginemmek ubos subay sa miyaan gay hamahan ni si kay kanaa bang niya gay katawaan ni sa miyaan mian lamagan ni hadja yabe niya sinyas de dumay ni sab sa miyaan pinapeddian binisahan pinaayayaan me dendehin gay do me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian na ansin gay makajari ilubak makajari kyaw nga lubak si me puso iyan lubak sa miyaan ketil hadja sumagawa bang me sinampak ininen meges pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa inne wala tadrib fi wajhiha da pa inne lubakun bime karendehanin ine si anune si luene pegge wee iene lingkat me karendehanin tuuyan si luwe me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian esebtebi in me kaandahan tebi ininen tasabut ti an siniin belog pangadatan den gayhap addat den kulang pag-ibadat den pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah sine pa inne magkahagad si ellew dambuli duk si Allah ta'ala subay gay puhinga ni tapit-tapit nen maananen subay gay bisahan ne subay sa miyaan gay urungan ne kalaatan ni tapit-tapit lumaanen wey sa miyaan pegge wey kay kahanen amban beheden de paguwa yene me pagsalla ininen pegge dendehin kay kahanen taha behenen pain Rasulullahin ine fa innahunna khuliqna min dilain pegge me dende iyan hangkan taha beheren atawa kan sa miyaan bengkok pangadatan den atawa ine ni amban me pangadatan gihap pasipat si me karendehan pegge kani ande iyan tapapanjari amban payangin bengkok bang upama sa miyaan gay nasihatan no andanon gay to no andanon si kamian si hinang kabayaan we sara ubos sa miyaan banggay kapag puto banggay kapag dekdak banggay kapag bella banggay tahinang kinabayaan nun donga kyo sa miyaan nampak iye nipaan iye sa miyaan pa in Rasulullahin mian ine pinokwe kantang pinolong we no iene payanglay hangkan ne pa in Rasulullahin fastawsaw bin nisa'i khaira o kaam me kalillahan da kaam jumu maiseban me karendehan bi amban ilien kahina pusannen amban me ta experience ko si baran ko amian anak ilo subay kita pilmi mian tauhati si me karendehante subay kita pilmi tauhati si me karendehante subay kita pilmi nabot si me karendehante pegge ininen mian sa inin siya pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala gakatauhan di dendehin waktu sa miyaan tekka laha den sisiye tekka bulanin gay iyan ta sausabut de para sa handen gay iyan ta sausabut de gay ni katauhan de bang sa inge mang patek ka bang ini hininang den ba waktu ilien si bay sinabutan we lella si bay sinabutan we lella hunit parkala dendehin pegge mian bang papilino si baranno ga niya het makagees magdekdak atawakan magbella di alam da elew amban 6 to 6 may karendehan no ga ni bang payaman no ga niya makagees ni may kalilahan liyang bang upama niya makahinang ni sumagawa dumain elew ba miyan taliun ni biya jalai si kite bi bang patekka mi pigi tala buhe ten bi bang patekka dumain ni ko jaman ko ito ni ane may host may kakuhapan magdekdak may kaandahanten bi magluto tagi SD sumagawa wey pangadatan deru dinak sinabutan si kitehin dambuwa do may kalilahan dambuwa do sabutan te bise ubus bang siye kasabutan de kite karikdakan de kite
mian agen-agen guys itu muli bang nangis anak tenbi mian kabelahan de kite antag kemuntahin ang andanun si kau sumagawa pinaku si kauhin do sabutanun siya si pangadatan de painanon siya si pangadatan de pain Rasulullahin fastawsaw bin nisa'i khaira fastawsaw bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dila'in. Allahu akbar. Pain Rasulullah hinda ka ampain ni jumu nga nasihatan me karen me kaandahan di da ka ampain ni jumu kemon iyan dinak sinabutan si kauhin do addat iyan me karendehan me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pigge mian hunit iyan me mian masulyaren hunit panamalan hunit para sa handen sibay kita binali bang patekka bang ine isab bakas tahinang mian natin biskitebi bang niya upama mian me da ellew duwe ellew gay tumawa pangadatannen atawa sa mian gay tahinang ne yene pangandaakan nun atawa kapatutan nun si me kaandahan no taliun bang ine bakas tahinang nen teggelan bisa magdambuwa me kahapan gaydanan papedian no sabab kasala dambuwa atawa kan mian sa mian pangadatan ni gaydanan papedian no gay damikian kaam do sa me karendehan me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala esebtebi bang magkamali do sab elaten bi siway do sab payaman tebi bang ine me kahapan bagas tahinang den sikitehin bi gaydanan bekkat lasaten bi sabab kalatan ng buwa pain pag mian pain Allah pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian kemon kamian magkasala kullu bani Adam khattaun kemon pain ni anak apu Adam magkasala me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala wa khairu al khattain at tawwabun tamanan hap amban ni magkasala day magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala kuha ina tasambat ti an siniin ga niya pinakahap do nga kaam nga bahangi karwangan pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'atan istaiqadat wa sallat wa aikadat ahlahu fa in aba mian painte fanadahat hu bil ma mian ga kinaasean painne we Allah taala lillahin atawa kan dendehin naan si ininen mian donga nga bahangi nam bahayang ubos sa miyaan ine mian bangunan ni sa miyaan elanen fa in aba banggibaya pisik-pisikan de boy supaya si makapag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala me karendehan wasiat ko si kaamin magpain Rasulullahin bang pain ni nam bahayang nilalahin ida sallat khamsaha ubos sa miyaan wasamat syahraha ubos puasihan ne bulan Ramadanin nang bahayang magtaat si ellane sa miyaan parihala ni auratnen kemon pain Rasulullahin udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti paasik ni kew painnes surga amban-amban gawang kabayaan no amban ilien pinaku si kauhin do mian magibadat kew puasehanon puase mi bulan Ramadanin duk sa miyaan ine nang bahayang kew duk magtaat kew si ellano si hinang kabayaan we agama Allah subhanahu wa ta'ala me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian hek kamanamalan pasalan yene pagluwa ininen paganda mahekay ninen hek kamanamal masaline hek kamanamalan pataalluk tu kahapan duk hek karusan me kalaatan ang banilien insyaallah subhanahu wa ta'ala mararahine yene mian pa iseblay mula-mula ginawabaran kulatun si kaam bang pain kabebegante bi bang pain sa miyaan ine inurungan kita bi taupik wa Allah subhanahu wa ta'ala mian si pagpene te bi lella si pagpene te bi dende tabis sarate di buhi bang sine me dende patut inandahin tabda bikian si weru sab kita kaam me karendihanin mene kaam te ed lella yene mian pain te magamal ibadat supaya pain te nepo yene mi anak ten bimek pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala ang banilien makuku mian kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala damikian si kaam makuku kamaapan bang niya lai mian pangadjian ganta makahap kaam mula-mulanin ginawabaran kulaton si kaam
eddo tibi ilien bang upama niya lai me tabi sara ga tumawa na S7B kung tidak ibi ininen pandak pe sa miyaan kulang pe panghatinen makas masimasi pe ininen ngadji me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kemon kita bi Allah subhanahu wa ta'ala magbaya-baya sikitehin bi amban ilien ine pinaatag suway kita bi magrida mian we Allah si Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mian gayne kita bi magtilew salam dua asika am kemon mian tinalew kita bisa Allah ta'ala balikko bisa nebakas maid sime ka andahan tebi duk tinalew risab kita bisa Allah ta'ala sime ka illahan tebi murah-murahan bang takalebi nasihat ininen bang pain kita bi mabaya magandahekkane bang pain kita bi mabaya magluwa ne dane pa anat tebe ne mian parkala sa miaan lay me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala maid ko balik wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.